Vale. ¿A dónde vamos? Tenemos todo esto. La ciudad de noche. Y tenemos aún la zona de las montañas. Vamos a hablar de ciudad de noche. Que parece que ahí solo tengo una. Ok. Muchos FPS. Se ve mal. Hola Tamara. Que estamos teniendo problemas técnicos. Ahora se ha estabilizado. ¿Qué vais diciendo? Sigue viendo mal. Ahora cuando termine el combate lo miro. These streets should be safe at night. Care to help out with that? Lo veo bien. Lo que sí, me están cayendo los FPS y eso sí que no sé por qué. Aquí. Barrick. Perfecto.
Harry, ¿puedes? You want me to do what? No. I don't think so. Heard about the Tetris expedition to the deep roads? Madam says no, and I'm not crossing that old bat for anything. The merchandise is up front. Joder, tío, estás también aquí de noche. Mention this to your mother. Siempre que vengo tienes que estar aquí. Pero no me decía nada. The Reldon, are you? We are not a charitable organisation, Sirrah. If you cannot pay, you will have to take your lonely self elsewhere. Is that clear? 2 sovereigns for premium service, 1 sovereign for standard service. 50 silver and someone may touch you. Briefly. I'm not interested. Of course you aren't. Poverty had nothing to do with your decision, I'm sure. Pero bueno, señora. Tengo unos principios. I have to get it from the cellar. Send round Cada 2x3 suena... Sí, me estaba dando el micrófono una lectura rara. De estar cogiendo ventilador o algo. No sé por qué el ordenador le está costando tirar hoy con él. Como si hasta ahora iba bien. Gemidos de fondo. no loitering. Me hace gracia este civil aquí, en plan, bueno, otra noche más por la ciudad. Aspirante a guardia, que hace atacándome aspirantes a guardias. Si va a la torre, algo aquí. Not going to happen. Harrick. I love Se no está abierta. Sigo oyendo el ruido del ordenador, pero no me está dando las raras. Tampoco está el ordenador ahora mismo.
pues a ver si se mantiene así. ¿Qué cosa me decís? De craft como ruido. Esa no está abierta, no hay otros por ahí. No one has left the mansion, but I've heard nothing within. Daenerys may know we're here. I wouldn't put it past him. I could stand to know a little more about this Daenerys. He is a magister of the Tevinter Imperium. Oh, is that all? Nothing to worry about then. There, he is a wealthy mage with great influence. Here, he is but a man who sweats like any other when death comes for him. What's the worst that could happen? I do not fear death. That does not mean we should be reckless. Creo que no le ha gustado. Ay, te tengo que llevar a Fenris. ¿Qué es? Ese... Es guerrero, ¿no? Sí, es guerrero. Pensé que sería pícaro, no sé por qué, me daba la sensación. Quizás porque Zebran lo era. Entonces... Caro y Maga llevaremos, dejaremos a Brine fuera. Y tendré que ir yo con el escudo y tal. Come and face me. No es que todos los elfos sean iguales, pero tenía esa idea en la cabeza de que sería pícaro. Quizás... Llevas 2 manos. Entonces... Resto igual. Esto de espada guapa para ti. Verde mejor que gris. Sí, pero no tengo... Tengo las verdes. Ya, no todos son picas. Racista, yo al menos no los mato a la primera. Nada de una mano. Debería llevarme algún curso de una mano para cuando me toque cambiarme. ¿Alguna cosa por aquí? Ahí está, esto es para ti. Cosa de por aquí también. Ah, mira, esto también es para ti. Más sobre todo agresivo. Ah, no. Vale. Tu nivel es tuyo. Es... Maestro de batallas, vanguardia a 2 manos. Subir las de 2 manos. Hace de giro. Maestro de batallas, cohesionar. Fenris, mi novio, me lo tratas bien. Intentaré, lo intentaré. Tiene bastantes puntos.
¿Y qué pasa? Sí, pero esto es maestro de batallas. Maestro de batallas y a 2 manos. De hecho no tiene como yo, no tiene la opción de arma y escudo. Si no, no sabe coger cosas. Sigo luchador, así que... Eso es. He must be around here somewhere. Daenerys would never flee. De todo la red fan. Eso ve. I think Bianca's gotten scratched. Ah, la ballesta. Henry sabe coger muy bien cosas con sus manos. Now that's just rude. What are they trying to do? Ruin my boots? Barrick. Easy as pie. ¿Qué coño? Hasta el principio, pues no te leí. He sends spirits to do his fighting for him. Daenerys, can you hear me? Your pets cannot stop us. Joder, pues estoy cieguísimo porque hasta ahora no te había visto en el chat. Barrick, te necesito quitando trampas. Vale, era eso. Uy, uno de fuego, al rollo. Es porque soy elfo en los Dragon Age. Yo también era un elfo en el primer juego, joder. Y en el tercero probablemente también lo sea. El racista de elfos es Yul, joder. Me echéis sus muertos a mí. Que fuéramos Nojima y Nomura. Barrick. Voy a subir más. Achis. Barrick. Pobre Barrick debe estar hasta los cojones de que solo le llame para abrir cosas. Y como no haya otro pícaro, va a estar todo el juego así. Habrá más pícaros, digo yo. No sé si se me serán más útiles que él. Elfo racista de elfos. Sí. Uy, ¿cómo es que hay tantos fuera?
Madre mía. Vale. Por aquí. Voy de inventario. Uf, justo. Y más ala, ¿no? ¿Cómo se pueden hacer lluvias de flechas en una casa con techo bajo? Como te ha dicho Hermina, que rebotan arriba. No dispara tan rápido como una ballesta, porque es Barrick. Son las manos más rápidas del oeste. Sí, Barrick es la mejor opción. Espero poder comprar pronto más mochilas. Hacen falta. ¿Qué sala me falta? No he mirado ya todo. Esta, único. Esta estaba cerrada. Ahora ya puedo abrirla. Sí. Ah, abajo, abajo. Joder, man. Gone. I'd hoped... No, it doesn't matter any longer. I assumed Denarius left valuables behind. Take them if you wish. I need some air. El que necesites, colega. Joder, cuánta cosa y yo sin inventario, macho. Que limpiarle la sangre. Pero... Huya del señor de los esclavistas. Ah. Ahora me chatarra de encima.
Vale, nada más aquí. Vine. It never ends. I escaped a land of dark magic, only to have it hunt me at every turn. It is a plague burned into my flesh and my soul. And now Ya se limpió la I find sangre. myself in the company of even more mages. You can speak to me directly. I saw you casting spells inside. I should have realized sooner what you really were. You harbor a viper in your midst. It will turn on you and strike when you least expect. That Vale, is in its nature. me gusta. Me gusta que haya un personaje que sea como todo magos mal, por trauma, para dar un poco de vidilla al debate. Antes te ayudó una maga. Si la defiendo, quedo guay con ella, pero igual con él no. My sister is stronger than you think. You tell him, sis. I'm not blind. I know magic has its uses, and there are undoubtedly mages with good intentions. But even the best-intentioned mage can fall prey to temptation. And then their power is a curse to inflict upon others. No one's stopping you from moving on, you know. I imagine I appear ungrateful. If so, I apologize, for nothing could be further from the truth. I did not find Denarius, but I still owe you a debt. Here is all the coin I have, as Anso promised. Should you find yourself in need of assistance, I would gladly render it. Nice. Your old master must want something more than just a runaway slave. He doesn't want me at all, just the markings on my skin. They are lyrium, burned into my flesh to provide the power that Denarius required of his pet. And now, he wishes his precious investment returned, even if he must rip it from my corpse. Oh. Seems like a waste of a perfectly handsome elf. The truth is, I know nothing of the ritual that placed these markings on me. It was Denarius's choice, one he now regrets. La fichita. I've seen some of your abilities. Do they come from those markings? Some. All I know is that even in the Imperium, warriors such as myself are rare. Perhaps they believe I should feel honored. Do you think your master will keep chasing you? He is too proud not to. Perhaps one day the hunt will cost him more than he is willing to pay, but I doubt that matters any longer. You said Denarius is a magister, but little else. In Tevinter, the Magisters hold all the power. Over the Chantry, over the Imperial Court, over life itself. It is nothing for one to own a slave. Denarius had many, but none he valued so much as me. Then how did you get away? Is it not enough that I did? I carved my path to freedom in blood. I left that life behind. Yet his bounty hunters follow me no matter where I go. I will run no longer. Lo de la estrellita no entiendo. Are you going to have a problem with my companions? I will watch them carefully if we travel together. I can promise no more. I'm planning an expedition I might need help with. Fair enough. Should you ever have need of me, I will be here. If Denarius wishes his mansion back, he is free to return and claim it. Beyond that, I am at your disposal. Nice. Rivalidad más 5. Vale, hombre. Pasión de Fenris, ahora él vive ahí dentro.
Maravilloso. Sí. Desalojo. Otra ocupación. Un desalojo. Otra ocupación. Así se consiguen las casas, efectivamente. Si no la está usando. Vale, aquí no hay nada más que hacer de noche. Aquí me pone como sitio que... Vamos a volver de día para vender cosas. La capilla. Do you ever miss Tevinter? I was a slave. Still, it was your home, right? The only one you remember. Does it ever feel strange not to be there? Sometimes. That does not mean I would go back. La pregunta. Vender toda la chatarra. Casi. Cosas en el arco. Si no tengo algo por ahí que sea a una mano. Aquí nada. Vamos.
Hola, Grey, digo, General Kenobi. So the Magister put lyrium in your skin. Por vosotros, mancos. So I'm told. Does it hurt? A ver si te buscas una casa nueva, que esa da un poco de vergüenza. Ok, págame... Págame las suscripciones. Págame el taller 3 todos los meses. Y ni siquiera así. La gente no vende mochilas, ¿verdad? Necesito mochilas. Clothing of all kinds. Aquí. No, lo que quería era encantar. Chami. Sí, Fenrir... Pero yo no soy Fenris. Como que en runas de armas. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Ah, para armadura. Mira. Pues pónmela en la armadura. No sabía que podía. Vale, ahora sí. Vamos a seguir. Sale. Fenris entiende lo que hay que hacer con... Vale. Oscura. La verdad que me encanta la gente que pasa al lado y es como, bueno, pues otro tarde más en parlo. ¿Por qué tienes la mente sucia, Grey? El antiguo camino imperial se sigue utilizando en la mayor parte de Tedas. Las ruinas de las fortalezas y centros de estudio mágicos de Tevinter llenan el paisaje. Sin Tevinter no habría habido ruinas, ni Andraste, ni capilla. Todos los niños han crecido oyendo historias de Tevinter, una nación decadente gobernada por el arconte y su corte de maeses, unos nobles magos tan grandes como corruptos. Su capilla es una burla de la nuestra, eligen a su vino negro entre los miembros del círculo de hechiceros de Vinratus, permitiendo la lima sagrada del hacedor. La magia existe para servir al hombre, nunca para dominarlo.
Los magos del Imperio dicen que su deber más sagrado consiste en servir al hombre, y lo hacen ostentando el poder político. Lo que es peor, lo que haría llorar a la divina Andraste con solo verlo. Todo se construye sobre los cimientos de la esclavitud. Aunque todas las naciones prohíben la compraventa de esclavos, casi todas envían a sus gentes al Imperio para venderlas y saltan así la prohibición de tal atrocidad para alimentar el hambre insaciable de cuerpos que tiene el Imperio. Cuerpos para combatir a los Kunari, para trabajar en las minas y canteras, para construir los palacios de los maeses, para barrer las ruinosas calles y airear los estercoleros y cumplir las órdenes de sus señores magos. La hermana Petrine. Comerse a los ricos, joder. No te folles a un rico. La ciudad oscura era una mina controlada por The Winter. Al agotarse los recursos, los pozos mineros se expandieron y se creó un sistema de alcantarillado. Los túneles se convirtieron en refugio de los que vivían del cautiverio. La subciudad, como algunos la llaman, es el hogar de los enfermos, los locos, los criminales e incluso los muertos. A que no debes tirarte a un facha. Ya, pero es que los ricos tienden a ser fachas. Donde los asesinos y los enterradores perezosos se deshacen de sus cadáveres. Las barriadas de Ciudad Oscura hacen que Baja Ciudad parezca un lugar agradable. El pestilente miasma, conocido como gas mefítico, recorre todas las esquinas y crea una niebla venenosa. Sus alcantarillas son un lugar muy peligroso. Los muros son rebaladizos, están húmedos y cubiertos de líquenes fosforescentes. Las alcantarillas son un laberinto y los incautos que se entran en ellas no tienen muchas posibilidades de salir con vida. Los viajes del hermano genitil. Refugees live here. It's almost enough to make me grateful for Uncle Gamlen. Hombre, vas a ser mejor que esto, eso es verdad. Eso no se lo voy a descubrir. Breaks them into tomorrow, maybe. Good payday. Tom Wise? Huh? Oh, Hawk. Haven't seen you since we did that job together for Athenril. Been a while. Heard you're going on some expedition into the deep roads. And right into Darkspawn territory. Sure that's wise? Hay que ganarse el jornal. We can't all make a living in the Undercity. Just watch your back. That's all I'm saying. Say, you still in the market for some poisons? Athenril's scarce these days. And the coterie have their own mixers. You find any rare reagents and want me to whip you up something, just let me know. In fact, since you're an old friend, here's a recipe. My speciality. Everyone needs an edge sometimes, right? Encargar venenos. Okay. I thought all dwarves had beards. Where's yours? I misplaced it, along with my sense of dwarven pride and my gold-plated noble cast pin. I thought maybe it fell onto your chest. Oh, the broody elf tells a joke. I don't brood. Friend, if your brooding were any more impressive, women would swoon as you passed. They'd have broody babies in your honor. You're a very odd dwarf. Then you thought I was joking about the pin. Son mejores amigos a partir de ahora. Something of yours, Sarah. You have done a great kindness in returning this. Sorry.
La raíz mortal lleva siglos usándose para pociones y hechizos. Crece cerca de los cadáveres donde la muerte impregna el terreno. El arconte Adrianos descubrió la más común, la arcana. Crecía en varios esclavos muertos. La otra, donde Melusine, recibe su nombre de una cortesana que se vengó de un poderoso maese y de su familia. La puso en unos pastelitos y los ofreció al maese en un banquete. Todos los inventados sufrieron alucinaciones y se hicieron pedazos entre ellos. Maravilloso. Es Arancia. I saw a spore once. It looked like Uncle. Fuck. Mind your manners. This is my territory. ¿Así? ¿Así? Pues me voy. Es tu territorio y lo respeto. May as well be slaves. At least there'd be work. I think this is the cellar door. Let's go in and see why Gamlin lied. Va a ser interesante. Si nos acechan durante los combates y atacan desde las sombras. Ten cuidado, suelen atacar los seres con los amadores más vulnerables. Ok, gilipollas, te meto. ¿Dónde está? Está. La historia de los Amel es muy triste. La abuela hablaba de los bailes que el señor Aristide celebraba en su finca con violinistas, y antibanos y bailarinas de Afsana. Entonces Rekka dio a luz, magia en una de las familias más importantes de Kirwall. Tras el arresto de Renhold, los templarios habían pensado en el señor Aristide como candidato a vizconde. Menudo escándalo si hubiera sido el elegido. Trajeron el retoño al círculo y la suerte no acompañó a los Amel después de eso. Leandro huyó con un mago fereldeno y Damián fue acusado de contrabando. Pobre señor Fausten casi se llevó a su familia a la ruina intentando que retirasen los cargos, pero he oído que el vizconde Marlowe quería deshacerse de los Amel. Ya creo que lo hizo. Cuando el señor Fausten cayó enfermo solo quedaba el joven Ganlen y una montaña de deudas. El otro día hablé con Dulci y me dijo que por lo visto Ganlen vive en una choza en Baja Ciudad y es el tipo de personaje que uno evitaría si se cruza por la calle. Madre dice que no debemos olvidar la historia de los Amel porque es algo que le puede pasar a cualquiera. Ya conoces el dicho, la fortuna de un marqueño sube y baja con la marea. En mi opinión, no es más que otra de las desgracias que suceden cuando la magia aparece en una familia normal, sea cual sea su destino. Que Andraste ayude a esa pobre familia. La carta escrita por la señora Amélie de Montfort. Crest. Mother described it, but this is the first time I've seen it. Wouldn't it feel like something to live in a house with this above the door? Si tu guardián es mago, se apellida Amel. ¿No eres los Hauke?
los Hawke. He perdido algo. Pensaba que éramos los Hawke. Hawke y Ward. ¡Ah, y Warden! Joder. Ah, vale. El primer juego. Vale. Oh, estaba pensando aquí. Vale. Estaba pensando en Hawke. Si Hawke era mago, era Amel. O sea, tu mago del primer juego humano se apellida Amel, es decir, que sois primos. O sea, sería el niño que entregaron al círculo. Y eso está guay. Eso está guapo. ¿Tú qué? Joder, inventario lleno. Las fronteras del imperio fueron disminuyendo tras la devastación de la primera ruina y la invasión bárbara. Muchos de los enclaves conocidos como las marcas libres fueron aislados de los centros de poder. Varios caudillos intentaron unificar la región, pero se encontraron con resistencia. Ellos aguantó casi un siglo hasta la revuelta de los esclavos del 25 de la era antigua. Esta fue la última revuelta de este tipo. La guarnición de la ciudad había acabado con muchos levantamientos. El comercio de esclavos continuó a pesar del declive del imperio y conforme el tráfico aumentaba en el mar del despertar, Emerius adquirió una importancia estratégica. Con el paso del tiempo, un esclavo alamarri llamado Radun fue ganando fama al pedir una mejora de las condiciones y se volvió tan influyente que los maestres no podían actuar contra él. Cada vez molestaba más a los gobernantes y decidieron envenenarlo. Un grupo de seguidores de Radun, enfurecidos, invadieron el cadalso y fueron masacrados, lo que originó una sangrienta revuelta que duró un año. La ciudad ardió y la rica alta ciudad fue saqueada. Los maestres fueron ahorcados frente a una multitud enfervorecida. La ciudad pasó a llamarse Kirwall en honor a sus acantilados de azabache. Kir significa negro. La anarquía reinó en la ciudad durante una década, mientras sus defensas mermaban. Por primera vez fue conquistada y a lo largo de las siguientes eras cambió de manos en muchas ocasiones. Irónicamente, la rebelión puso fin a esta era de independencia. El hermano genitivo. Los magos enemigos cuentan con una gran variedad de defensas. Vale. Mierda. Todo el mundo sabe que la mejor manera de que alguien haga algo es decirle que no lo haga. La capilla confió en la magia para prender la llama eterna que arde en todos los braseros de todas las capillas. Ha relegado a los magos a encender velas y lámparas. Daré a los lectores un momento para que piensen en lo mucho que ha satisfecho este papel a los magos. No sorprendió absolutamente a nadie cuando los de Balrog en protesta apagaron las llamas sagradas de la catedral y se cerraron en el coro. Nadie salvó a la divina Ambrosía II, que se indignó e intentó ordenar una exaltada marcha contra su propia catedral. Hasta sus más devotos templarios le disuadieron de esta idea. Durante 21 días los fuegos permanecieron apagados hasta que se llevaron a cabo las negociaciones. Los magos se exiliaron encantados a una fortaleza remota fuera de la capital, donde serían custodiados bajo la atenta mirada de los templarios y un consejo de sus propios magos ancianos.
Fuera de la sociedad normal y fuera de la capilla, los magos formarían su propia sociedad cerrada, el círculo, separados por primera vez de la historia humana. La hermana Petrina. Ole, libros. That's the vault! Everything we want to know about our family is inside. Bastante escasa. O sea, ah, no se puede. This is it! Grandfather's will. Mother needs to see this as soon as possible. We'll take it to her right now. So I'm just saying, blood's blood and all, but you are taking advantage of my hospitality. It's only fair if you make something of a monthly contribution. You sold my children into servitude. Now you're asking me to pay rent? Maybe just put something towards food. Ahora si no te gastas el dinero en el puticlub. Yes, Uncle. We found the will. He forgave you, Mother. Grandfather left you everything. Ole. Here, read it. I should maybe... To my daughter Leandra, and all children born of her, the estate in Hightown and all associated revenues. Check out the part where Gamlin is left only a stipend, to be controlled by you. Gamlin, how could you? You're the one who ran away, Leandra. What happened to love is so much more important than money. It is! You didn't even come home for the funeral. The twins were a week old. We all have our burdens. Mine was looking after a life you abandoned. How long was I supposed to wait? I doubt you let the ashes get cold. I took care of Father. I stayed. And on his deathbed, all he could talk about was Leandra. Look, sister, I'm sorry. I shouldn't have done it, but I did. And there's nothing I can do to get it back. I don't expect that, Gamlin. It's enough to know Mother and Father didn't die angry. I'll petition the Viscount for rights to reclaim the estate. Make a willing, you'll have your house back within weeks. You don't have the coin or standing to even get an audience with the Viscount. You've got to be someone in this city to live in that house again. Then I had better get started. Ole. Examinar what? I think this is the same cheese that was here a year ago. Ah, este. Why don't you go pick up something at the market? You could use some air. What? Hey! I can't believe Gamlin stole Mother's entire inheritance. I mean, I can believe it. That's the worst part. I could never turn against my own sister like that. You're a better person than Gamlin could ever be. Well, hopefully we'll be out of here soon. You know, when we went to look for that will, I thought we were doing it for Mother, for what she lost.
I didn't realize how much it would mean to me. To know I had grandparents who didn't hate me. They might have been all right with the Ferelden thing. But just imagine if they'd known you were... Uy, no quería decir esto, mierda. Puta vida. I was just hoping it would be different this time. Here in Kirkwall. We're not running away again. We're coming home. Are you unhappy here? I wish I could do more for Mother. Carver's death. It's killing her slowly every day. But maybe if we can reclaim some of what she lost, it will help. I'd do anything to get us back a normal life. Why did Mother and Father work so hard to keep you from the Circle? Would it have been so bad? I guess at first, I was just a little girl. They didn't want to lose me. And once I had learned anything, what would the Templars do to an active apostate, not just a Mageblood child? It changed their lives, your life, Carver's, all because of who I am. Sometimes I wonder if it would have been so bad to be with my own kind, to serve the Chantry as Andraste demands. What do you think Carver would have made of all this? He would have hated this place. All the sneering nobles. He'd have gotten himself arrested the first day. And he would have wanted in on your Deep Roads expedition. Anything to make a name for himself. Sometimes I still can't believe he's gone. Can you imagine if we'd grown up here? Been nobility? Had grandparents who bought us Orlesian silk dresses with lace petticoats. Father was a good man. But Mother gave up so much for him. Of course, if she hadn't worked up the nerve to elope, she probably wouldn't have been able to resist the Templars either. If we'd been born here, you'd be nothing more to me than a name the Circle kept in my file. We're going to make this our home, Bethany. I promise you. I hope so, sister. I'm so very tired of running. I think this is a picture of Mother. She looks like you. Where did you get that? Was it at the estate? Let me see. Is it? I think this is Mother's betrothal portrait from when she was supposed to marry the Comte. Look! You can see the ring. She was much happier with Father. I know she loved Father. I guess I just wondered if she'd have been happier if he hadn't been a mage. If I wasn't a mage. I know that made it hard for Mother. It's nice to have a reminder of a time when she still knew how to smile. Has de amistad. Tanta pena. Necesito algo. Espera. Dar las armas para ponérmelas. Y aún teníamos cosas que hacer en la ciudad oscura. So, where's your beard, elf? Elves don't grow beards. Huh. I thought maybe you shaved it off in a fit of broody pique. So you're a funny dwarf. No cachondo. Es un enano cachondo.
Claro, los malos. A ver, tengo puntos aquí pendientes de subir. Esto es astucia, ¿no? Estrés. Bueno, no, claro. Estaba pensando en un pícaro. Fuerza. Pivote vinterano. What is this? What is this? Espectro le cuesta localizar. Dale, dale caña. A ti sí, destreza. Sigo subiendo Yanka. Cada compañero tiene su ramia propia. Eso mola. A ti no te estoy usando ahora, pero sube. Guardianes. La de Barry que entrenador. Yanka también es suya propia, ¿no? Es la mía. Aunque. Ser que segador para usar. Ser segador o templario. Lo voy a dejar de momento porque, claro, no sé si voy a usar dos manos o espada y escudo. Espada y escudo, ¿cuál es mejor? Vale. Dos manos, cualquiera de estos estará bien. A ver, ¿podéis usar algún arma mejor? Dame esto. Barry solo usa Bianca. Puedes mejorarla, pero nunca... Ah. Claro, tiene que ser. Vale. Guardo los arcos hasta que otro personaje que pueda usarlos.
Isabel. Spoilean los personajes. Ataque. Estoy en tanque. Sí. Me falta Isabel. ¿Por qué me aparece una carta ahí donde mi casa? Viva Bianca. La verdad que sí. Uy, mierda. No había cambiado, pero sé que había cambiado el equipo. Are you safe, Fenris? No. You know, some guards give people the opportunity to lie if it will keep the peace. You can see what I am. Lie to yourself if you must. Joder, mochilas, gracias. ¿Qué es esto? Arnés de cuero. Dado un espacio de run. Puede estar bien. ¿Dónde hay más tiendas aquí? ¿Dónde? Sale más abajo, ¿verdad? No lo... Good day to you, my child. Would you like to make a donation to the chantry? No, gracias. No marco la X en... Marco la X a favor de la iglesia. So, someone dropped off a message for you. It's on the desk. Ah, coño. Misión. Sí. Quería que diese mensajes de mal artesano conquistar la ciudad. Do his best to try and read it first. What? I thought there might be something dangerous in there. Carver never told you, but he was a bit jealous Amabari chose you and not him. Normal. Poor Carver. There's a good boy. Ahora tengo muchas mierdas que dejar.
manos. A ver, son arcos. Aquí se los puedo dar al colegio. Las armas, nadie que las armas. Los escudos son los que tengo. Hay cosas de pícaro. Servir. Claro. O límite en Paul, no me pone. Guerrero. Caro. Salvo que luego te deje cambiarte guerrero a pícaro a mago, pero para tanto. Puedo abrir algún cofre con vosotros. Abrirlo ya. Vale. ¿Cómo se mejoraron las cosas? Pues no sé si se referirá con las runas, lo único que se me viene a la cabeza. Sangre. Under. El nivel de los objetos. Puedo hacer eso. Las partes para las ranuras. Ahí va. So, a Lady Sunshine, what's your first act as a noblewoman going to be? A noblewoman with no fortune and no title. Looking for work, probably. Practicality is for peasants, milady. You need to do something frivolous to celebrate your birthright. Such as? Come up to the Hightown market and complain bitterly that there's no Orlesian silk that matches your eyes. But what if something does match my eye? What will I do then? Insist that they're blatantly copying you and demand royalties. A good noble always has a complaint ready, Sunshine. Here you're having problems with the bone pit. I can help. Ah, finally someone comes to help me. You look a bit unseasoned, but I hope you do. Maduras tienen 4, ¿no? I had to suspend Para mejorar. operations. My workers are lost in the mines or have run off. Served me right for hiring Ferelden refugees. De francés. I sent others before, but no word. Perhaps they are putting me off. I need someone competent to figure out what is going on. Fijas, Barry le pone a todos los compañeros. Your first mistake was naming your mine the Bone Pit. The locals named the mine. Those fools say it's cursed. That is why I hire Fereldans.
They may be dull-witted, but they're not superstitious. Mind what you say about my countrymen. I was not referring to you, of course. My workers are a particularly desperate sort. They're lucky to work for me. Few in Kirkwall will hire refugees. Surely the miners had good reason to leave. I am at a loss. No miner has reported in, and no one takes me seriously. The bone pit must be dangerous if people are afraid to venture there. No, nothing like that. Pay no heed to local superstition. The bone pit is mostly harmless. You said some of your workers are Ferelden. Yes, all of them. An unruly lot, to be sure. What's the reward? I will pay handsomely. The exact amount depends on what perils I face. ¿Y eso cómo lo sabes? Me lo puedo inventar. I'll head there soon. The sooner the better. Each day the mine is not running costs me more than those miners make in a year. The bone pit is just outside the city. Any map will show it. Algo más que misión. I saw beggars this morning. They must be oozing in from Lowtown. You there, Ferelden. I wish to speak with you. I've heard you have dealings with certain elements in the city. You can get things done on the sly, as they say. That's a fancy way to put it. I am a magistrate in this city, and as such, I wish to hire you for a small, albeit important, job. A man I sentenced to a life in prison has escaped custody. He's been tracked to an abandoned ruin outside the city. I'd like you to retrieve the fugitive and hand him over to the guard. Why is there such a clamor to catch this man? What has he done? He's escaped. That's reason enough to catch him. Why is there such a clamor to catch? He's escaped. That's reason enough to catch him. We're both intelligent people. There's something in the ruins, isn't there? There is something, yes. There are creatures in the ruins. The guards I sent are ill-equipped to deal with such beasts. Do you know what manner of beasts they are? I don't know what they look like. I've never seen one myself. The guards say these things have already torn through a full company of men. It would be easier to seal up the entrance and let the beasts take care of him. I believe in justice, Ferelden, not unbridled slaughter. I will not let prisoners be eaten just because I don't want to get my hands dirty. I'm sure if you send in enough men this time, they'd do fine. No. The more guards who know, the easier it is for this to get out. Those men gossip like old fishwives. I'll take the job. Bring the fugitive in alive, quickly and quietly. Not only will you be well paid, you'll have the gratitude of a city magistrate. Useful for a refugee. Hombre, Wouldn't sí. you agree? ¿A que sí? ¿Alguna cosa más? Hostia, esto. Hay aquí. Bien. Oh, sorry. I didn't see you there.
Your reason for living. Bless my fool spirit, I never thought I'd see that again. Thank you. Leas. Vieja esperando a que vayas a por golpe. Ah, que no te lea a ti. Joder. Sé que decías que no me centrase en... que no me pusiera a leer en el juego. Ay. Perdón. Supongo que te refieres a Anders igualmente. So, Elf, that thing you do with your hand. I can already tell this isn't going anywhere pleasant. I bet that makes pickpocketing easier. I'll try it sometime and find out. Seguro que otras cosas también, ¿eh? Un besito a Lua. Lo mismo no está. Pues lo tendré en cuenta. Huh. Well, I just lost a sovereign. Didn't think you'd stoop to our kind again. Or are you not too proud to make some coin? Pride usually hasn't been my downfall. Since you stormed off, we don't have anyone who can quite work your magic, if you know what I mean. I sent some men to fence a bit of cargo down at the docks. Haven't seen them since. I'd pay good silver for the safe return of them, or the goods. Is this anyone I know? When you left, we had to take on New Ferelden. Volunteers. Lad named Price was leading them. No one of your caliber. Where were they last seen? They were supposed to meet down by the docks, under cover of darkness. I know you're familiar with the concept. Want to tell me what you were selling? We were trying to make a deal with the Carta. Those Orzammar dwarves. They like luxury items. Fine fabrics, a cask of caviar, an aged wine. Anything one can liberate from a high-town merchant. Okay. Consider it a deal. Good. Go to the docks tonight. My boy Price was supposed to meet our buyers from the Carta there. Maybe you can find out what happened. Vale. Ahora sí, nada más aquí. Por aquí, ¿no? Aquí solo me quedaba esto. Lo de Anders. Fereldans, free marchers, all Shens are the same down here. Míralo. Tan guapo como el recordador. This place a sanctum of healing and salvation. Why do you threaten it? Strange occupation for a warden. Aren't you more about taint and death? Not healing and salvation. Did the warden send you to bring me back? I'm not going. Those bastards made me get rid of ¡No! ¿Qué dices? The pounce a lot. He hated the deep roads. No puede ser. Ahora me caen mal. You had a cat named Sir Pouncelot in the deep roads. It was a gift.
A noble beast. Almost got ripped in half by a Genlock once. He swatted a bugger on the nose. Drew blood, too. The blighted warden said he made me too soft. I had to give him to a friend in Amaranthine. O sea, es que el tamaño de letra es horrible. Básicamente que... Bueno, no dice que lo tuvieran que sacrificar, que era lo que me temía. Más bien que lo tuvo que dárselo a... a una persona para que se lo quedara porque no le dejaban tenerlo. Vale, es muy triste. So you came to Kirkwall just to escape the Wardens? You say that like it's a small thing. Yes. I'm here because there's no Warden outpost, no Darkspawn, and a whole host of refugees to blend in with. And some reasons of my own. I've always heard that joining the Wardens is for life. That's only partly true. The hopelessly tainted by the Darkspawn and plagued by nightmares about the Archdemon parts don't go away. But it turns out if you hide well, you don't have to wear the Si te escondes bien, si sabes escapar. I'm part of an expedition into the Deep Roads. Any information you have could save people's lives. I will die a happy man if I never think about the blighted Deep Roads again. You can't imagine what I've come through to get here. I'm not interested. Although, a favor for a favor. Does that sound like a fair deal? You help me, I'll help you. Let's be more specific. I don't do anything involving children or animals. Tengo mis prioridades. I have a warden map of the depths in this area, but there's a price. I came to Kirkwall to aid a friend, a mage, a prisoner in the wretched gallows. The Templars learned of my plans to free him. Help me bring him safely past them, and you shall have your maps. What do the Templars know of your plans? I don't know. I had been exchanging notes with Carl through a maidservant in the gallows. Then the letters stopped coming. You want to make your friend an apostate? That's such a weighted term. Yes, Andraste said magic should serve man, not rule him. But I've yet to find a mage who wants to rule anything. It goes against no will of the Maker for mages to live as free as other men. Ay, que pronto me obligan a decidirme. Forcing mages into servitude is not the way to prevent the rise of another Imperium. Letting them do as they please is hardly a better path. No, hijo mío, pero es que entre un extremo y otro... Perhaps we will work together better than I expected. Tell me about your friend. His name is Carl Thekla. He was sent here from Ferelden when Kirkwall Circle required new talent. His last letter said the Knight Commander was turning the Circle into a prison. Mages are locked in their cell, refused appearances at court, made tranquil for the slightest crimes. I told him I would come. Are these accusations true? Ask any mage in Kirkwall. Over a dozen were made tranquil just this year. The more people you ask, the worse the rumors become. How do you plan to break him out of the gallows? I'm hoping it won't come to that. I sent Carl a message to meet me in the Chantry tonight. Maker willing, he'll be there, alone. But if there are Templars with him, I swear I'll free him from them, whatever the cost. What do the Templars know of your plans? I don't know. I had been exchanging notes with Carl through a maidservant in the gallows. Then the letters stopped coming. I'm not sure about attacking Templars. I might rather take my chances with the Darkspawn. If we fight the Templars, it is because they decide that anyone who befriends a mage deserves death without questioning. As just as his cause is, it scares me. I don't want to give the Templars another reason to hunt us.
These are my terms. Cuéntame más de tus If you planes want to aid in the revolucionarios. expedition, meet me in the Chantry tonight. I have sent word to Carl to be there. Make her willing, we will all leave free men. La típica imagen... Rivalidad con Fenris, joder, macho. La típica imagen de Marx, Lenin, Stalin y luego pones a Anders. Carl won't be able to get away until it's dark. Meet me at the Chantry at nightfall. Ok. La familia Tenroll asumió el control de la ciudad al comenzar la Edad del Dragón, una semana después de que Marik Teirin recuperase el trono fereldeno. Muchos pensaron que la Edad del Dragón traería cambios devastadores. Poco después estalló una guerra civil en Antiva y un golpe en el Imperio de Tevinte. El vizconde Chivalry Renhol era un malhechor que se hizo con el poder gracias a una campaña de intimidación, y su hijo Perrin era aún peor. Los impuestos eran atroces y Perrin usó las antiguas cadenas de los gemelos del puerto para bloquear el tráfico marítimo y cobrar unas tarifas desorbitadas. Tras el cierre del paso del mar, el Imperio amenazó con invadir y por primera vez la capilla usó los templarios para presionar al vizconde. Aunque los templarios contaban con la mayor fuerza armada de Kirwall, no habían hecho nada por contrarrestar a los Renhold. El único comentario escrito respecto del caballero comandante William está en una carta dirigida a la divina Beatriz III. No nos corresponde interferir en asuntos políticos. Estamos aquí para proteger la ciudad de la magia, no de ella misma. Pero la divina amiga del emperador tenía otras ideas. En respuesta, el vizconde Perrin contrató un ejército de mercenarios para obligar a los templarios a combatir. Un momento. La rivalidad con Fenris por respirar. Origin, sabiendo que escapó mucho del círculo y que Finn dice que se quedaron sin ejercicio al aire libre porque Anders se echó a nadar por el lago y los templarios no podían seguirle. Armadura. El vizconde Perrin contrató un ejército de mercenarios para obligar a los templarios. Invadieron el Cadalso y ahorcaron al caballero comandante William. Lo provocó una serie de batallas que terminaron con el arresto de Perrin y el mandato de su familia. Los templarios fueron aclamados como héroes y se vieron obligados a involucrarse en los asuntos de Kirwall. El caballero comandante Meredith nombró al señor Marlowe Dumar nuevo vizconde en el 921. Desde entonces ella misma ha sido una figura influyente en la ciudad, hermano genitivo. Vale. No hay nada más que hacer aquí. Una cosa que estaría bien sería poder acceder al mapa general del que es. Esta que cuál tiene suya. Eso sí. Take what I like. That's what I say. You've been an apostate your whole life, then? Like my father before me? What of it? Didn't your family consider that dangerous? There are mages who go their whole lives without ever falling prey to a demon. Many of them, in fact. And if the Templars came looking for you, that would not be danger enough. Perhaps there shouldn't be any Templars. Tiene un punto. Negro. Es este sitio. Sé que sería Roy. El nombre de Bareto. Customer. Thaddeus, stand straight. Places, everyone. Welcome to the Black
Dúa. Dúa, ven. I am the great and magnificent. ¡Salió! The antiquarian. The Templars sometimes come here, you know. The bloodstains take just weeks to clean up. Poor Daddy. Don't manhandle the urchin. He's not for sale. Find your own. Básicamente. Yo hizo una escultura de Andraste de y la capilla llevó las manos a la cabeza y entonces se la hicieron invisible. Algo así. Please don't fondle Andraste. Mi tía, la hermana Petri. Una manzana que comió que estaba buenísima. ¿Qué es esto? Sí. I'm tired of those plebeian items. Take what you like. No charge. No charge, Thaddeus. You hear me? Un DLC gratuito. Nada, un tío que en cambio de conseguir una botella de un poco de agua también se llevó una caja negra que hacía ruidos raros y cuando intentó abrirla le dio una especie de sacudida y le daba tan mal rollo que se deshizo de ella. All manner of crafting lore gathered from throughout Data. Price is negotiable. Vendedor siniestro con el espejo que te deja cambiar de aspecto. En plan, si no te gusta, tienes.
Habrá cosas que puedas conseguir en otro sitio, baratas. Those rare, enchanted goods are the prizes of my collection. Master socks. You can never have enough socks. Nunca faltan las medias. Ah, pues cosas que... Lágrimas derramadas durante el incendio de Treviso. Básicamente es un sitio que se quemó mucho por lo visto. No se sabe quién las derramó o si fue por el incendio. Las fueron de una mujer de Mosimar triste porque nadie la ha sacado a bailar durante una fiesta sin saber que ese mismo momento ardía una de las principales ciudades. Genitivia Alpetrín. Esta gente cartea cosas muy raras. On second thought, please do. Vale. A ver si quieres cambiar de... si quieres cambiar algo de efecto, o sea... Eso está guay. Total, como aquí... Algo de... Como total aquí, tu aspecto tampoco importa mucho en el sentido de que eres un humano y ya está. No importa si eres mago o no. Pues... tampoco pasa nada porque te andes cambiando el aspecto. Ah, se ha puesto pixelado. A ver, dame un minuto. Se llama rol... Vale. Sí, en ese sentido sí, pero bueno. A nivel de historia general, pues... no hay tanto problema. De hecho, en Origins, mientras no te dejasen cambiar tu origen, puedes cambiar tu aspecto. Ahora está pixeladísima esta mierda. Lua. Está yendo mal internet. No. Yo arreglo el pixelado. A ver, ahora se ve bien, ¿no? Se aguanta. ¿Qué vais diciendo?
¿Qué? No estoy nada sacando al perro, en verdad. Acaba de explotar. Está... ¿Cuánta peña aquí? Joder, magia. Uy, es que se me muere. Literalmente se me ha muerto la gente.
Fenris. Ah, aquí. Tipo de curación. Y aquí también tengo que hacer como en el primero de recuperar la, o sea, la armadura. Ah, ya está. Sitio ya había estado. Suele abrir más puertas. Volviendo a pixelarse. Antes de seguir debería vender cosas. Esto no he estado guardando. ¿Me puedo dar cuenta? Vaya esto. Is brooding a sport in Tevinter? Do they hold competitions? Hand out trophies for the best scowls? I'm not brooding. Moping, then. You seem like you're a champion at it. I'm perfectly content at the moment. Oh, so that's you smiling. Glad you clarified that. I'd never have known. Factible. La conexión de mi cuarto no va. Dando la conexión. Se me la pilla.
saw Carl go inside a few minutes ago. No Templars so far. Are you ready? Déjame mando de pixelado y le digo ahora un versito. En principio sí. We didn't see anyone suspicious out here. Let's do this fast. All right. I'll handle the talking. You watch for Templars. When we find Carl, just let me talk to him. When we find Carl, just let me talk to him. Si no eres parte del equipo todavía. Versito. Karl Marx, ahora todo tiene sentido. I knew you would never give up. What's wrong? Why are you talking like... I was too rebellious, like you. The Templars knew I had to be made an example of. No! How else will mages ever master themselves? You'll understand, Anders. As soon as the Templars teach you to control yourself. This is the apostate. No! You will never take another mage as you took him. Anders. Anders, what did you do? It's like you brought a piece of the Fade into this world. I had already forgotten what that feels like. What did you do? Not the Fade part. The angry, glowing bit. It's like a gateway to the Fade inside you, glowing like a beacon. I have some unique circumstances, yes. But Carl, what happened? Madre mía, está rotísimo ahora, ¿no? The Templars here are far more vigilant than in Ferelden. They found a letter I was writing you. You cannot imagine it, Anders. All the color, all the music in the world, gone. I would gladly give up my magic. But this... I'll never be whole again. This is what Mother was protecting me from. Please, kill me before I forget again. I don't know how you brought it back, but it's fading. Carl, no. Maybe we can find a cure. Can you cure a beheading? The dreams of tranquil mages are severed. There is nothing left of them to fix. I would rather die a mage than live as a Templar puppet. Hombre, a ver, si él lo quiere... My sister calls being tranquil a fate worse than death. Give him peace. I got here too late. I'm sorry, Carl. I'm so sorry. Now! It's fading! Why do you look at me like that? Goodbye. Ah, yo pensé que haría alguna mierda mágica, no... Cuchillo y ala. Es que sea lo mejor. Yo no lo sé.
Pero si él cuando recupera su... So, let me guess. This is the part where you tell me you're an abomination? You're wrong. But not far wrong. This is hard to explain. When I was in Amaranthine, I met a spirit of justice who was trapped outside the Hey, Fade. mi colega. We became friends, and he recognized the injustice that mages in Thedas face every day. And that's different than a demon. Just as demons prey on the deadly sins of mankind, there are good spirits who embody our virtues. Spirits of compassion, fortitude, justice. They are the Maker's first children, and they have all but given up on us. Soy un mago, pero te apuñalo el riñón. Mejor es cerrar el juego. La verdad que... What does this have to do with your eyes glowing? To live outside the Fade, he needed a host. I offered to help him. We were going to work together, bring justice to every child ever ripped away Pero from his mother justicia to the no, center of the circle. no tenía que... But I guess I had too much anger. Once he was inside me, he changed. Justicia no tenía que ocuparse... O sea, no necesitaba un cuerpo muerto. O no me acuerdo. O sea, en Awakening estaba en un cuerpo muerto, pero no sé si es que era porque no podía poseer uno vivo. No me acuerdo. So, you have this spirit of justice living in your head? No sé. It's not like that. He's gone now. He's part of me. It's not like we can have a conversation. I feel his thoughts as my own. Not even the greatest scholar could tell you where I end and he begins. Una fusión. That really didn't look like a happy, benevolent spirit from where I was standing. Since when is justice happy? Justice is righteous. Justice is hard. You tried to help a friend. Surely no harm can come of that? Of course. No harm ever comes from good intentions, even when magic is involved. Normally, I would argue that. I wanted to do well by justice, I really did. But my anger, when I see Templars now, things that have always outraged me, but I could never do anything about, he comes out. And he is no longer my friend, Justice. He is a force of vengeance, and he has no grasp of mercy. Y Winnie también estaba con espíritu de fe, es verdad. Claro, pero como no conocimos al espíritu aparte, un poco raro. De cierto modo lo echaré de menos. Y a la vez estoy hablando con él, pero no es él. Claro. So, that explains your whole sexy, tortured look. Perhaps I should check a looking glass more often. I had not thought to ever find a woman who would look past what I just said. My maps are yours, as am I if you wish me to join your expedition. I thought I was done with the Grey Wardens. Uy, But if you have any need of me, I will be waiting creo here. que por lanzar la ficha me olvidé de darle a investigar. Ay. Su hermana, hola Anders Justicia. Justice ya no es Justice. Diría que ya tenemos, a falta de los nuevos compañeros, este sería un poco mi equipo principal, creo yo. Todo maromos. Correcto. Tienes que subir con algún arma mejor que la que... Sí, vale. Una cosa que solo puedas llevar tú, sí. Menudo fuso. Estos son muy...
ya. Take what I like. That's what I say. What? Just wondering if the feathered pauldrons are an essential part of the moody rebel mage persona. What are you talking about? I'm working on an epic poem about a hopelessly romantic apostate, waging an epic struggle against forces he can't possibly defeat. What do you mean, can't possibly defeat? Well, it's not a good story unless the hero dies. Cojones, mi héroe sobrevivió. El día. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer las que me quedan de la ciudad y las de la montaña creo que las dejaré para el próximo. Someone's always trying to take over at night, but someone else will always pay for their removal. Tengo que proteger al niño, ¿no? Thank you. I thought them coterie men had me for sure. I guess the whole thing was a trap. There were no dwarves when I went to make the trade. Just coterie waiting to kill us. They got the rest of the boys. I ran. I was hoping they wouldn't find me here. But they did. Is that Athenril's rival criminal guild or something? More like she's their rival. A small one at that. What I hear is the coterie controls most crime in Kirkwall. And they don't like competition. So, will you be running home to tell Mama crime doesn't pay? My mama was ripped in two by one of them big horned darkspawn. It's just me and my sisters now. Working for Athenril's the Vaya cagada. the girls. Voy a darle mercancía, pero solo porque me siento mal por lo que te acabo de decir. Why not take what Athenril gave you and start fresh somewhere outside of Kirkwall? What do you mean? There's always work to be found on farms for a healthy young man. My father was a farmer. Before the Darkspawn got him. I'd rather do that than work for Athenril. I'll get my sisters. Please, make sure she doesn't come after us. Un par de cosas, creo. Bueno, no te lo vas a creer, al niño desapareció. Are you here to socialize or did you bring my goods? Las mercancías. I rescued your boy and killed the coterie. But your property was long gone. Coterie. I should have figured. They've got a lock on all trade with the dwarves. If I'd had someone decent on the job, they'd have dug into it first, not walked in blindly. Me cago en Dios. Well, no cargo, no coin.
If you're ever looking for more work, I keep my books right here. Feel free to sign yourself up. Good job, Hawk. Bien, hemos hecho algo bueno por la comunidad. Ahora tocará hacer algo malo para compensar. No. They aren't what you saw in Tevinter. The moment they are free, mages will make themselves magisters. They're slaves. You should want to help them. I don't. Parece interesante la dinámica que van a tener estos dos. Sí. La dinámica que van a tener en mi cama. Please, can you help me? My brother. What happened to your brother? Karen was always so devout, so idealistic. Las cosas malas y ya recuperando. He was so proud when the Templars accepted him. I pleaded with him not to join the Order, but he wouldn't listen. You hear dark rumors about the Templars and Knight Commander Meredith. And now my brother is gone. What do people say about Knight Commander Meredith? Oh, she has many admirers. They laud the service she does in keeping the mages in check. But others say she is terribly fierce and utterly without pity, that she sees demons everywhere. It is dangerous even to whisper such things. What have you heard about the Templars? People harboring escaped mages just disappear. Templars interrogate and threaten passers-by. My friend has a cousin who's a mage, and she says he was made tranquil against his will. You hear more with every passing day. So you think the Templars, what, killed and ate your brother? Maker forbid. I don't know what happened. He just stopped writing me. I tried to see him, but Knight Commander Meredith threw me out. They won't tell me anything. I'd be putting myself at risk, possibly crossing the Templars. Why should I do this for you? I have precious little, but if you find my brother, I will manage some way to pay you. Perchance, in your journeys, if you find yourself in the gallows, ask the other recruits, Wilmerd and Hugh, about my brother. They were Karen's closest friends in the Order. If anyone knows where he is, it's them. Maker bless you and watch after you in this endeavor. La misión que You off soon? Who knows? Drinks at the Hanged Man when you're done? Absolutely. See you then. Mi querida esposa Ninette ha desaparecido. La persona que la traiga a mis brazos sana y salva recibirá una recompensa. Me encontraréis en el mercado de Alta Ciudad si tenéis alguna pregunta. Sai, no sé qué. Carrac. Pero está muy pixelado esta mierda. What do you mean you can't help me? Vale, This ya is a estoy terminando. domestic matter, Sirrah. If your wife has chosen to leave you, there's nothing we can do. Ninette is my wife. She's legally bound to me. Bring her back. We're done here. Useless. Why are we still paying those sluggards? You should pay someone else. Like me. I like being paid. I like being paid. If you can find Ninette, I will gladly pay you. That foolish woman has caused me nothing but embarrassment. She needs to be dragged home. I can't imagine why she might run away. Yes,
Yes, my wife and I don't get along. But that's not the important thing. Her family is getting suspicious. They think I might have done something to her. Even if... Well, I just want to make sure they know I didn't do it. Do you think Ninette might be in trouble? It's her own doing. Gallivanting about with men half her age. She's just trying to show me I am tied to her purse strings. You're more concerned what her family thinks than what happened to her. Ninette keeps the company of other men, huh? And makes no secret of it. I'll be better off with her gone. Well, as long as her family knows I had nothing to do with it, they would ruin me otherwise. I can't imagine why she'd leave you. You're such a prize. It wasn't always like this. We were in love once. She defied her parents to marry me. Sometimes, I wonder if I dreamed those years. How long has your wife been gone? About a month. I wasn't worried at first. She's run off before. Ninette is uncontrollable, you see. She comes and goes as she pleases. Why would her family think you did something to her? They think I married her for her inheritance, and they know we have been fighting. They believe this is reason enough for me to hurt her, but I swear, on Andraste's pyre, I have done nothing. I'll try my best to find Ninette and bring her home. Bueno, vamos a encontrarla, luego ya veremos. At the Blooming Rose. I didn't know she visited whores. Until Jethan sent a letter to our house. He even sent her flowers once. Lilies. Her favorite. Talking about it makes my head hurt. Good luck to you, Sarah. Welcome, merchant. Barrick más 5 de amistad. Well, good luck to you then. Madre mía, ahora sí que se ve mal esto. No loitering. Los pixelados. A nivel. Did I hear correctly? We should move on. What? Today's my rest day, but I'll make an exception for you. What can I say? Why work if you're not working hard? I can see why Ninette liked you. You're feisty. A refreshing change from the pale slug I married. I hear she finally left her worthless husband. Good for her. I just wish she'd said goodbye. Did she tell you she left her husband? No, I just hope that's what she did. Ghislaine only wants her for her family's wealth. Ninette's a jewel. Elegant, worldly, just the perfect level of depraved. Ghislaine doesn't deserve her. Do you think Ninette has come to harm? I hope not.
Everyone loves Ninette. Sometimes twice a night. Ghislaine's the only one who might hurt her, and he doesn't have the balls for it. Ghislaine knew about you and Ninette. Did he talk to you? The man is incapable of talking. He came here, yelled at me, called me a dirty knife-ear, among other things, and accused me of corrupting his wife. We had him thrown out. Were you hoping Ninette would leave Ghislaine for you? Of course not. I know my place. I offer a service, that's all. Anyway, there was someone else looking for Ninette. A Templar. I believe his name was Emmerich. He wouldn't sleep with me either. I can't see why a Templar would be interested in anyone who isn't a mage. Any chance Ninette's an apostate? Well, she certainly cast a spell on me. Anyway, if Ninette was a mage, I think Emmerich would have said so. Someone else Ninette spent special alone time with, perhaps? She always liked men in uniform. You could ask him yourself. Emmerich said he'd continue his investigation in Darktown. You could see if he's still there. And if you find Ninette, tell her to drop by and see me sometime. Back again? Sure you're not interested in my many, many services? Estoy segura, gracias. I was just passing through. Have it your way. Back again? Tengo que decir que Sure you're sí. not interested in my many, many services? I have coin in my purse and time to spare. Why not? Ah, vale. La misión es follártelo. Ok. No tienes que hacer nada de que... No sé, me pones una exclamación encima suya, entiendo que... hay algo ahí. A mí no me puedes poner una exclamación y pensar que yo no voy a clicar. Lo hago porque quiero, pero... There must be mages in Tevinter who don't use blood magic. Of course, there are slaves. The Magisters do not hesitate to collar their own kind. But no Magisters. Why must you go on about this? No Magister would turn down an advantage over his rivals. If he did, he'd be dead. You know, to use blood magic, you need to look a demon in the eye and accept his offer. I just figured some of them would say no. For aesthetic reasons, if nothing else. A ver, pero en un diálogo yo puedo elegir. Pero si me pones una exclamación, yo, porque soy de jugar y de clicar en todo, voy a clicar y voy a ir a darle hasta que se vaya la exclamación porque me molesta en el mapa que haya una exclamación, porque yo soy así. Nada más. Si me dices, puedes clicar en esta exclamación o en esta otra, vale. Sí, a ver, es cosa mía, pero es eso. Pones una exclamación, yo voy a clicar. Vale, eso no lo sabía. Una vez saldré y volveré a entrar. No me justifico, me explico. Distinto. ¿Qué carajos es esto? Falso. Al final con la tontería de encadenar secundarias. A ver si estas no son largas. Lo dejaré. Más esto sigue pixelado.
Mueve la mente. I thank you, Syrah, for coming along when you did. I am Emmerich. You're older than I thought you'd be. Ninette seems to go for the young, pointy-eared sorts. What? Ah, no lo sabías. I hear she got around. And you were asking about her, so I just assumed. Preposterous. I was concerned that she was in danger, and that is all. However, the investigation has been a waste of time. That sort of attitude will never pay off. Ha! I was eager at first, but failure has leached all enthusiasm from me. This all started when Meren, one of our circle mages, disappeared. I found it odd. She was a bit older and hardly adventurous. Then I heard about Ninette and 2 other missing women. I had a friend who disappeared once. Turns out he was under my bed. What? I think the disappearances are connected, and I suspect foul play is involved. Doesn't the Circle use phylacteries to keep track of its mages? We followed her phylactery to a foundry, but found nothing. I had heard of sympathizers smuggling mages through Darktown, so came here hoping to pick up the trail. But no trace of Meren. And as you've seen, asking the locals hasn't made me very popular. Se ve, macho. Tú tenías que fallarme internet que tengo stream. Have you mentioned any of this to the city guard? They say there's no proof the disappearances are connected. They think the women just left home, that it happens all the time. People don't just disappear. Perhaps they were murdered or kidnapped. We found no bodies, no ransom notes. Those women just vanished. Mages routinely flee the Circle. Perhaps Meren just wanted freedom. She had always been loyal. She received lilies from an unknown suitor, and some of us thought she may have gone to meet him. Perhaps her disappearance is linked. Don't you hate it when something goes missing? I lose things all the time. What? The women. They're missing, and you can't find them. All right. I cannot lie, Syrah. I tire of searching. This battle showed that I'm no longer the warrior I used to be. I know when to walk away. Here, take my findings. I can make more use of them. I'm going back to the gallows. I'm too old for this. A foundry in Lowtown. I should look into that. Hola, ¿qué es eso? Algo. Pasar. Es que ve. El cadalso no pienso ir. Creo que dijo algo de baja ciudad. O sea, por allí ya de paso me quedo en la casa. Ya lo dejo. Si el próximo día va a internet decente. Outsiders think they can change us.
oscura. Summoned by another mage, no doubt. Everyone stay still and try not to make any loud noises. Barry. Easy as pie. Piece of cake. Perfecto. That ring looks Orlesian. Severed hand, a ring, and a pile of bones. Esto es cosa de Kira. See this. And I should bring the ring to Ghislaine. It might belong to Ninette. Para hacer galletas. What the fuck. Estaba la casa de Tito. Aquí poder hablar con Barrick. You owe us, Isabella. Well, Lucky, I'll tell you what. Since the information you gave me was worth nothing, that's what I'll pay you. Me and my boys will get our money's worth, bitch. Oh, you poor sweet thing. Nice. Tell me, Lucky, is this worth dying for? Vamos a ser compañeras, supongo.
didn't think so. So, I've been dying to know. What was going through your head when you fought that ogre? For the first few seconds, what do they feed those things? I don't know anyone else that's even seen one. You're lucky just to be standing here. Somehow, Hawk, I imagine things won't be dull with you around. Not that I expect the deep roads to be boring, mind you. Constant threat of doom does tend to keep you awake. Esta receta en el saco. Ah, no me fijo en qué cojo de los sacos, lo cojo y punto. ¿Quién es Mick? Mick soy yo. Anything in particular I should know about your brother? To understand Bartrand, you've got to understand the Dwarven Merchants Guild. These are dwarves who would sell their mothers if they thought it'd get them a better share of the lyrium market. Anyone who deals with them has to sleep with a knife under their pillow. In my family, that's Bartrand. Falta una coma. Ahí te sea. What are your plans for this trip into the deep roads? Bartrand's running the show. Andraste's ass, he'd probably do that even if we weren't paying for everything. The tide we're looking for is supposed to be a week's travel from the surface, so I hope you aren't scared of the dark. We've got supplies, muscle, excavators. The plan is to carry out everything that's not nailed down. If we'll be working together, I should find out more about you. You're in luck. I'm always willing to talk about myself to beautiful women. My family came from Orzammar, noble house Tethras, until my father got caught fixing provings. He and our whole house got exiled. No huge loss. I was born up here. Sunshine suits me just fine. Are you a merchant? A mercenary? I'm a younger son. It's a difficult and dangerous profession. A lot of us die of boredom. Fortunately, being Bartrand's younger brother keeps me on my toes. Maker knows he lacks subtlety. I'm the one who pulls strings to keep the coterie out of our hair. Keep us just a whisker ahead of the other families. A lot of things can keep you awake, you know. I wouldn't reach for the doom first. Sure, I could have a cup of tea in the morning, but I hear it's bad for you. I've spent my whole life in Kirkwall. Dangerous enough most days, but it doesn't compare to the deep roads. So, this will be, let's just call it an adventure, I guess. Great. Now we're adventurous. Más 15, ole, le caigo bien. Edwina's the meanest waitress I've ever met, but she keeps my drink full. I think I might love her. Why was your friend made tranquil? Do you know? No, and it doesn't matter. Nobody deserves that. I know some mages who deserve that. Really? Perhaps they should start making slaves tranquil. Then they wouldn't dream of escaping. Wouldn't that be wonderful? Slaves do not attract demons that try to possess them. Which clearly justifies it. What a perfect solution. Va a ser divertido tener estos dos en el equipo. Isabella! You're new around here, aren't you? Welcome, and keep your wits about you. You're nothing but tits and arse to the men in this place, and they won't hesitate to grab at both. Thanks for the advice. Anytime. I'm Isabella. Previously Captain Isabella. Sadly, without my ship, the title rings a bit hollow. You're Ferelden, aren't you? You have that look about you. I was in Denerim not too long ago. You know, you might be just what I'm looking for to solve a little problem I have. Can't anyone fix their own lives around here? Must be something in the water. Someone from my past has been pestering me. Qué mal se ve ahora. I've arranged for a duel. If I win, he leaves me alone.
but I don't trust him to play fair. I need someone to watch my back. Sí, ya lo sé de contar. Bueno, básicamente me está pidiendo que luche un duelo por ella. Who's this person you've arranged to meet? His name is Hader. We worked together back in Antiva. He's never liked me. Voy a ser un He's orco been y me lo asking me creería. about me all around Kirkwall. Thought I'd get it over with and meet him face to face. You wanted information from Lucky. What was it? I asked Lucky and his boys to track down something I lost. They failed to do it. It's nothing to worry about, and this is much more important. Why a duel? I like duels. It's what I do. And if I win, he'll be dead. Problem solved. What makes you think I'm right for this? You saw me talking to Lucky, didn't you? Those boys couldn't manage simple information gathering. I can't trust the riffraff in this place to do anything right. But you're different. ¿Cómo sabes que soy diferente? I think I could manage watching your back. I'll bet. I've arranged to meet Hader in Hightown after dark. I'll meet you there. Ok. Ya el próximo día, sí tal. Déjame ver una cosa primero. Pero vosotras dos, queriéndoos mucho, os voy a quitar del equipo. Venganza. Este es de Panacea. Está guay. ¿La recuerdas? No. La conozco. Watson. La que te enseñaba duelista en el Orillas. Me doy cuenta ahora mismo. Hay que revisarlo. Vais a tal, si no tenéis algo a vuestro nombre. A tu nombre. Conocida de Zebran. Ah, es con la que te puedes hacer un trío. Que si tienes al... Si estás en romance con Leliana o con... O con Alistair y los tienes endurecidos, puedes hacer un trío con ella. Es esa. Es verdad que te enseñaba duelista. ¿Cierto? Cierto. Es cierto, es cierto. Aquí tengo algo para ella, Isabel. ¿Te acuerdas del trío y no del otro? ¿Qué pasa si siempre? Porque en mis rejugadas exploré muchas cosas. Y una de ellas fue esa. Joder, macho. Eso a
a ti os dejo en el rincón de pensar. Es dar esto, que está más tocho. Necesitas anillos de magia. Mucha cosa. ¿Qué más dicho? Sabía. Esto sí tal. Ponerte algo, hijo. Vale, vamos a ver. Vamos a vender un par de cosas y ya para la casa y lo dejamos. A ver si el próximo día terminamos las secundarias que... Bueno, al menos las que tengo ahora, porque claro, cuando acabas una te salen 20 más. Las que tengo ahora y... I've always wondered, why is every surface dwarf a merchant or a smith? You left out criminals and hired muscle. They don't count. We dwarves are drawn to shiny objects. Sort of like magpies, but with business sense. You're kidding. Of course I am. We come to the surface with the skills our ancestors had, Blondie. You think there's a tradition of dwarf woodcutters in Orzammar? Beekeepers? Sailors? Well, there could be mushroom growers and nug wranglers. Orzammar will never let those people go topside. Too vital. Also, embarrassing. Vieja confiable.
me acuerdo dónde está la casa. ¿Qué te pasa? Are you searching for buried treasure? Or just trying to tunnel out of this hovel? Good luck with that. Solo me queda hacer. Misión. Almacén. Mago. Mago. Magia. Magia. Mago. Vale, sí, pero bastantes. Con esto voy tirando. Hermano. Lo cual tenía. Sí, igual. No me acuerdo cuál le puse a Fenris. Ya lo... Ay. Bueno. Vale. Quedo pendiente subir una actitud que aún no sé cuál. Digo, si acabo yendo con un escudo, probablemente templario, si no, segador o berserk. Claro, es que con Fenris en el equipo... Que a priori este equipo me gusta mucho. El de Anders, Barry, Fenris. Me gusta bastante. Bueno, ya lo iré pensando. De todas maneras, con el prota puedo cambiarme los puntos, si no recuerdo mal. Así que tampoco hay tanta... Dar los 50 soberanos a barra. Ahora con los recursos templarios del cadalso. Fenris. Va con Anders en su casa de Ciudad Oscura. Ah, y también ir a hablar con Fenris y con Anders, a ver si me acuerdo de esto, claro, porque
está en su mansión y Anders en Ciudad Oscura. Uso de los huesos. ¿Es cambiarte los qué? Los Caemeric, Cadalso. Promete con Isabel. Es sabido que los magos son capaces de caminar por el velo sin perder la conciencia, a diferencia de la mayoría de los demás. Al abandonarlo apenas son conscientes de su experiencia. Los demonios se sienten atraídos hacia los magos, aunque no se sabe si es por conciencia o por su poder mágico. Un demonio que se encuentre a un mago siempre intentará poseerlo. Si el demonio sale con la suya, el resultado es la unión impia que conocemos como abominación. Estas han sido responsables de algunos de los peores cataclismos de la historia y la idea de que un mago de una torre remota pueda convertirse en una criatura semejante sin que nadie se entere fue el auténtico motor de la creación del círculo de los hechiceros. Afortunadamente las abominaciones no son frecuentes. El círculo tiene métodos para deshacerse de aquellos que son demasiado susceptibles a la posesión y muy pocos magos cederían su libre albedrío para crear un vínculo semejante con un demonio. Pero una vez que se crea una abominación, estará todo lo posible por crear más. Se sabe que patrullas enteras de templarios han caído a manos de una única abominación. Por ello la capilla se toma los asuntos del círculo muy en serio. Los demonios no tienen una forma en nuestro mundo. Cuando entran en él, sea allí donde el velo es especialmente delgado, o a través de la magia de sangre, deben tomar posesión de un cuerpo. Cuando un demonio del orgullo toma control del cadáver de un mago, nace un horror arcano. Aunque parecen ser poco más que huesos, estas feroces criaturas no solo poseen las actitudes de lanzamiento de conjuros, sino que también pueden sanar y controlar otros cadáveres. Todas las amenazas que se esconden tras el velo, pocas son más engañosamente mortales como el demonio del deseo. Tales demonios aparecen caracterizados como buhoneros de lujuria, que atraen a sus presas a un encuentro sexual para matarlas en el momento de la culminación. Ofrece placer, aunque puede ser cualquier tipo de deseo, riquezas, poder y belleza. Son mucho más inteligentes que los de la gula y de la cólera, y más ambiciosos que los de la pereza. Ellos atienden los caprichos de un demonio del deseo sin darse cuenta. Estos demonios suelen evitar recurrir a medidas tan crudas como el control mental. Pero se recrean en la corrupción. Cuanto mayor sea el engaño, mayor será su victoria. Solo los demonios del orgullo demuestran ser enemigos más temibles cuando son provocados. Sus habilidades para afectar la mente les permiten asumir disfraces e incluso alterar el entorno para adaptarlo a sus propósitos, por no mencionar la fuerza y la velocidad con la que cuentan si han de recurrir a métodos físicos. A menudo un demonio del deseo que se vea superado intentará negociar su libertad. Existen muchas historias de magos que han derrotado a demonios del deseo hasta el punto de conseguir arrancarles un deseo. Es necesario señalar que en tales historias el demonio siempre consigue salirse con la suya. El mago crea que su deseo ha sido conseguido. La forma auténtica de un demonio de la cólera es una visión aterradora, un ser de puro fuego, con el cuerpo como si estuviera hecho de lava amorfa y los ojos como dos puñaladas de luz. Las capacidades de un demonio así se centran en el fuego que genera, quema a los que se le acercan y es el más poderoso de su especie. El más poderoso de su especie es capaz de soltar descargas de fuego. Incluso tormentas candentes. Por fortuna, hasta los demonios de la cólera más poderosos son menos inteligentes que los demás. Su táctica es simple, atacar al enemigo en cuanto lo ven. Ellos llevan consigo sus fogosas capacidades a los huéspedes que poseen.
Su forma auténtica es la que más suele verse fuera del velo, cuando un mago los invoca específicamente para que hagan su voluntad. Una sombra es un demonio en su forma auténtica y es adaptado para afectar al mundo que lo rodea. Muchos demonios se quedan confundidos al cruzar el velo, capaces de distinguir los vivos de los muertos. Casi todos los demonios buscan aferrarse a algo que perciben como vida, intentando poseerla. Los que no lo hacen, esos demonios observan, acechan, envidian. Con el tiempo un demonio así aprenderá a absorber la energía de la psique. Cuando haya subido suficiente tendrá el poder de manifestarse. Una criatura así desdeña la posesión, en vez de ello flota como una sombra por su territorio, alimentándose de la psique de todos los que se cruzan en su camino. ¿Acaso cree que sigue estando en el velo? Una sombra debilita a los vivos con solo estar cerca de ellos. Si concentra su voluntad, puede consumir a un objetivo con gran rapidez. Sabe que algunas que han atacado la mente de una víctima viva causándole confusión o horror para dejarla a punto de morir. La tragedia de una sombra quizás sea que una vez que ha consumido un objetivo, su apetito solo se ve aumentado en vez de saciado. Su encantador superior Maeleus, declarado apóstata en el... Sí. Sí, pero espera que estoy terminando. Que estoy terminando, ahora voy. Eh... Sí, no, o sea, estoy leyendo el glosario, es decir. Chao, Rezan, gracias por pasarte. La esclavitud abunda en Tedas. ¿Quién no ha oído las historias de elfos pobres que acuden a los barcos ante la perspectiva de hacer empleos bien remunerados en Antiva, para verse apresados en billetes en cuanto se echan a la mar? Si tienen suerte acaban en Orleis, donde solo hay criados. Casi todos los nobles los tratan bien porque tienen miedo de admitir la verdad. Los orlesianos se esfuerzan en mantener la ficción de que la esclavitud es ilegal. Por supuesto, el destino principal de la mano de obra esclava es el imperio de Tevinter, que se derrumbaría si no llegara a ser por la continua llegada de esclavos procedentes de todo el continente. Allí no son más que cautivos maltratados a los que usan como carne de cañón en la guerra interminable contra los Kunari o como ingredientes en rituales de magia. La hermana Petri. Los tranquilos son los miembros menos comprendidos y más visibles del círculo. Cada ciudad de tamaño respetable cuenta con una tienda del círculo de los hechiceros y todas esas tiendas están al cargo de un tranquilo. El nombre es poco apropiado porque no son tranquilos, más bien son como objetos inanimados parlantes. Si una mesa quisiera vendernos un cortaplumas, podría ser tomada por uno de ellos. Sus ojos carecen de expresión y su voz es monótona. Puede que sean unos artesanos incomparables, pero no suelen ser del tipo de magos que haga sentir cómoda a la gente corriente. No genitivo. Lágrimas. Anders. La relación de Anders con el círculo de los hechiceros siempre ha sido conflictiva. Cuando su talento comenzó a manifestarse fue separado de su familia. La primera vez que huyó del círculo era un niño y aunque volvió a hacerlo docenas de veces siempre fue capturado. Por aquel entonces no era más que un jovencito imprudente a ojos del primer encantador Irving. Debido a su carácter sencillo y su sentido del humor no vio en él una amenaza.
La última vez que huyó entabló amistad con el comandante de los guardas de Amarantín y aceptó la oferta para formar parte de los guardias grises. La vida en los guardas hizo que cambiase y conoció el espíritu llamado justicia, que poco a poco fue convenciendo a Anders para que se fijase en algo más que su propio sufrimiento. Contagiado por el fervor de justicia, Anders quiso fusionarse con el espíritu en nombre de la libertad del mago. Los dos comenzaron a transitar una peligrosa senda que convirtió la pureza de justicia en el odio inimaginable de venganza. O sea que ya no es justicia. Henry era un esclavo guardaespaldas del maese Danarius del Imperio de Winter, hasta que logró escapar hace unos años. No habla mucho de su pasado, lo único que ha dicho es que llegó hace poco a Kirwall procedente de Tantervale, al norte. Las marcas de su cuerpo son una especie de inscripciones rúnicas hechas con lirio y tinta que cubren su piel con un poder que Fenris no entiende. Su creación fue un proceso doloroso y en los momentos en que se descuida intenta controlar la agonía que todavía sufre. Así las marcas potencian su capacidad de combate y hacen que sea un guerrero único y formidable. Shannon no es un hombre normal y corriente. El objeto que verás en la silla no pertenece al muestrario, es el dueño. No hablará contigo de la manera mística que ha empleado para comunicarse desde que perdió el habla. De las historias que era un noble de Kirwall, de casi 300 años, asesinado con alcanzar la vida eterna, hizo un trato con una poderosa bruja. Su deseo fue concedido, tuvo la vida eterna pero no la eterna juventud. Su cuerpo se fue deteriorando y empleó su enorme riqueza en buscar la manera de conservarlo en buen estado. Ahora Shannon es una masa de carne inmóvil y creo que su mente se ha ido descomponiendo a la vez que su cuerpo. Se ha ocultado en la suciedad y ha reunido una colección de artículos increíbles. Si te ha invitado es porque piensa que tienes el dinero necesario para seguir buscando su cura. Si te ocurre robar nada, el golem no es un simple adorno. Aunque eres libre de echar un vistazo por la tienda, no te aconsejo que te quedes mucho tiempo. Puede que seas testigo de uno de los baños que su sirviente le da cada hora para que no se le seque la carne del todo. Que no te gustaría verlo. Los magos. En combate los personajes sufren heridas que reducen solo máxima. Tienes que curarlos. Los pícaros pueden desarmar las trampas. Parte. Todo 95. Bueno, pues hasta aquí. Gracias por verme.